Lapit lang dyan, no? Lapit lang. Lapit lang. Uy, saan ba tayo? Dito. Wow! Perfect pala eh. Sunod din yun, si Guppy, oh. Si Guppy, eh. Sabi ni Maricar, babaw lang doon. Wow! Car. Yan, malalim pala. Hiking kami ngayon, guys. Let's go! Hiking tayo, guys. Uy, dito pwede na dito. Dito na lang. Dito po yung malawak po. Ito na lang. Pwede na kami dito, guys. Ayun, oh. Hi, guys. Dito na kami, guys. Tutor ko muna kayo, guys. Meron palang ganito sa SBMA. Pukit ng baho to. Hi, guys. Ayan, guys, oh. Aliligo na kami, guys. O, yung sombrero, oh. Camera mo na. Hi, guys. Hey. Parang ka naman gano'n. One, two. Hey, guys. Mamaya, ano ka ba? Lagi akong video sa vlog, no? Hi, guys! Sabi po, going home na kami, guys. Hagod, guys. Nick! Going home na, guys. Tingnan nyo, guys, ang ganda dito, guys.